anak nga laki diri sa Dawis. Okay, so mga kaigsunan, mga kagalaan, matod pa ni Sister Chenchen Villano, may gabi, Pastor. Ang bayot og tumboy ba, Pastor, luwas ba sila? Salamat dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan pagkanindutas pangutana. No? Ang pangutana, ang bayot og tumboy, luwas ba sila? Ang tubag, walay makasulod nga bayot og tumboy sa langit kung dili maghinulsol. Ang tanang bayot, puro ginalaki. Tanang tumboy, puro po na babae. So, kanus maluwas ang bayot ug ang tumboy sa panahon nga sila maghinulsol sa ilang mga sala. No? Diya magsugod. Pero kung magpabilin siya sa iyang kahintang, yamuangkon siya nga mituo siya ni Kristo, but pasabot, wala niya maangkon ang tinuod yun nga kaluwasan. Yun naman, ang tinuod nga kaluwasan mo resulta nagkausaban, kabag-uhan sa kinabuhi. Nakoy manghod nga bayot. Bayot yung kayo. Pero sa gracias Ginoo, sa diyang naluwas siya, doon nagid akong kausaban niyang kinabuhi. Resulta. So, Sister Chenchen Villano, ang bayot ug ang tumboy dili man makasulod sa kangarihan sa Dios kung dili maghinulsol. So mo na siya, no, Sister Chenchen Villano. Ato ta sa verse 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 kung wa ko masayo. Wala ba kamo may balo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingarihan sa Dios? Ayaw pagpalimbong, walay mga tigbuhat o daotang pagpakigilawas ni mga tigsimba o Diyos ni mga mananapaw, ni mga bayot, ni mga tigpahimulos sa ilang kaugalingon uban sa mga lalaki. No, wala gyud makasulod sa langit. Nga mga bayot og tumboy. So, mga na, Sister Chenchen, salamat sa pangutana. Brother Perfecto Justo, may gabi na usap Pastor Mel og sa tanan nga naminaw. God bless sa tanan, may gabi ni mo diyan, no? May pagpaminaw.